Tining cái nữa chừng tháng này 22 तारिखको पहिला चाहिँ तिनै न पहिला या tháng này 22 तारिखको chừng Orneo Khombolong headquarter chừng BJP ni ngai flag kai lainani hanai chừng khai laimani halai ka phana baisile borok bang ya hai phana chong motomoti kai nai thokai klang thangmani jagawo sabarok bo flag no nosto khlaika hai phana chong a flag rong no tewaisa ti sanani hanai ne phalaija chong bor bai walainani ya tok lainani ya chini khai thaina chong khai lainani phai chong party ne ngai chong party je to kaisa support khlai tung a party ni dage mang ne ngai na chong ama hai ro chong khlai lai tung oro jaga wo chong chala rok no kubang ma jaga wo bor hai na party ne body bor sam khlai na thang tani buri ro bo chong loger lai na ngai na chong buri ro bo motamoti yang ne phalai ja main ko kha khen chini ansi sikang ane ta ko kra sai thang mani bo hai no chini tak nang ko mani ke chini do pharo 70 বছর নি চিনি গ্যাপিং যেটা রাজনৈতিক ফ্লাই ফাইমান বিসিংও তা কংগ্রেস বাংকা বা থাংনাই গভর্নমেন্ট রফাংকা বড় যে খাই মানে বড় খাই ক্লাং থাকা বাদ বাকিনো जों बाहाय टेक्सा फिलआप खालायो चिनि बरक नाव जों बाहाय के सुबामान आबनो नाहारै जों जायतक लाई दङ ओंखे तिने ने विशेष खाय जों फाइले माने के तो चिनि फ्लेग खालायजा रनो बेलायका हानां पेनां खालायजाखा कायसा फ्लेग बिरोदिनि तो मा सामाया हायफाना जे बर पार्टी नाम सपोर्ट खालाय तंनाय बरने बा के बेलायखन बरम खायो जों एंके जों जे कुनो बिरोदि पार्टी ने फ्लेग रंबार जों बेलायखन बरम खायथाय ओंका रो जागाव मा एंके बेलाय सेलेंमान सिंसा जों अमहाय बुलाय दगलाय हलाय सालाय बोथारलाय सौथारलाय गोबां मा राजनीतिक हाय खालाय फायलाय हायफाना जों ताबो अमहाय लायनानै जराया विशेष के एडिसि एरिया न जों वासक नायखाङा के बेलायखन जों रांरि गरै दा विशेष के कोरोना भाइरास नि बेपारै जों जागा जागा थाङै जों नुबैखा बेलायखन सामं गरै कामं गरै विशेष के पाहार अञ्चलाव दंनाय र ओंखा अमहाय जरावो पदेर परचिनि गभर्नमेन्ट नि माथाय सख्ताय फायमाने हावा मानैनो जों बर'रंनो बाहायके बरनि गान्दा बासायमान आलखेबायनो जों yang थालाय चुबालाय दंलाय माने ओंखाय जेटा गभर्नमेन्ट नि जेटा रुलिं गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलावबो बा स्टेट नि जेटा रुलिं खालाय दंनाय बर्तमान गभर्नमेन्ट या भाव एडिसि नि खेतो ते आयां दिगे खेतो बिपदेब जिने बने या भाव दङ ओंखाय जतबो सालाय माने बिसिङनो जों अबति र खालायलाय दं माने ओंखाय आरो जागाव जुदि भुल बुजा बुजिबा अमहाय रखे पदेर परखे जों आटक र खालायलाय ओंखाय बा पदेर पर आक्रमण र खालायलाय ओंखाय बेलायखे नायथौग्रिया नुखैया बेलायखेनो सेलेंमा सिंसा हायनो आंनि र जतनो कयनानि मुसुङो तिने अरबास आवे आं सानानि मुसुङो फायदि जों सिनि बर' रगनि गाना बासालायनो अमहाय बिरमान जराव विशेष खाय राजनीति खाय माने के मैनेजमेन्ट तुइसे मैनेजमेन्ट खायनानि बाङै जों रांरि नांगौ ओंखाय हायनो जों ताबो नेशनल पार्टी मा खाय गभर्नमेन्ट ने सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ने सुबा सुनांगौ हायनो आ सुबा सुमानानि बाङै ओंखाय जों हारमोनि जों सिस्टेमेटिक मा थांनाय हायनो बाङै जों अबननो सानानि मोसुङो फायदि जों खरसाते खरसा हामजाक लायानो खरसाते खरसा सुबा लायानो अमहाय महामारी बिरमान जरावो खरसाते खरसानि गाना बासालाय माने बिसिंति वालाय सुग्लाय नायस्रिलायनो अंग्लाव रखलायानो आं दिनामन आबान खायो जतननो जों वालाय लायनानि जराया महामारी फायमाने बिसिंति सिनि बमहाय नायट्रिफ्रा हावा ततर एरमासाखा एरमानि सिङै दङ कोरोना भाइरासनि गाहायनि बाङै जों जे चिनि खालाय थायनो जों कायसा पार्टीनो सापर्ट खालाय दंबा जे चिनि खालाय थानो खालायखा किन्तु आं जारा बिरोदि दंनाय रंनाबोनो आं कयनानि मोसुङो दाबो जों बुलायनानि जराया हलायनानि जराया फायदि नांखाखानो टेबल कायसाबो जों आजक लायै सालायानो आबो सिदेक्सि सामोसाङो हायनो बाङै आं जतनो कयनाय फायदि जों अमहाय समय हाया जरावो खरसाते खरसा ससियेल डिस्टेन्स नारमानि बिसिङो जों चिनि बरंनि खालायथायनो बर खालायदि चिनि खालायथायनो जों खालायनाय गभर्नमेन्टनि खालायथायनो बर खालायानो हायनो बाङो जतनो कयनाय चिनि खाफांनि हाजामै आफारै जे अननाय खालायखा बने तमानाय जायानो ब सुद्रायथों सोबाबो खायखा जों तो सिलिया थांनाय 22 तारिखनि कक ओंखाय ताबो जों दिनै देबायसा खालायखा खाखलगै दिनै जरा ताबो पर्यन्त बरनर तो रंजायाखो हायफानो जों मननो वासलायनाय जों खरकसाते खरकसा बिपद जरावो समय हाया जरावो बासालायनानि जरावो अमहाय लायबिया होनै आं जतनिबो खागै चिनि पार्टीनि ngै जतनिबो खागो आं गय मुनारगैनो आने कगनावर मसाखा हामबाय बियां काल कायजा खाथिनि नरनायाव खायना आरो फायनाय र बियां कायजा खानो कायजा माने ओंखाय तो yang दिगिं अमा पारा माने दुक माले अमा तो मेन
Dukmali area one kato kaijaka main tamahanai khomolong ni head office ni area wa motamoti paire na kaijaka kaijak mangkato agi ni khiklai jarong no tewesa khawi raja kha সামাজিক দূরত্ব जों दिनै थानाय 22 तारिख खुमुलंग जों लकडाउन जराफाना सामाजिक दूरत्व नारगय 10-15 जन खलायै जों जे फ्लेग काई क्लांगमानि ओ फ्लेग न दुष्कृतिकारी रक जों थांमानि 1 घंटा नल न सबाय पाइखा आबनि बागै ताइसा जों चिनि फ्लेग लाई तंखा गारि बाय फेरे जाखा याकुं बाय काफिक तंग जाखा हिनाय ओ फ्लेग रक न ताइसा तिसावै तिनि जों खावै दिफाइखा हाइफानो जों प्रत्येकटा बरक चिनि सामाजिक दूरत्व नारगय जतन मास्क रइनो जों चिनि अहाय खलाय जों चिनि फ्लेग न खाका कखाय हाइसे भारतीय जनता पार्टी नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनि त्रिपुरा राज्य नि मुख्यमंत्री माननीय बिप्लब कुमार देव इ जराव कोरोना भाइरस नि जराव फानो बंगनि सहयोगिताय बरकनि तत्परतानि बिसिंति खलायै बरकनि साहाय्य खलायमानि बिसिंति खलायै भारतवर्षव ताइ त्रिपुरा राज्यव कोरोना भाइरस न जों टेकेल दिबै दङ हाइफाने थानाय 17 तारिख नि सिमि सीपीएम नि इयर जे प्रशासन तंगमाने बरक बात थांगमाने बागै गवर्नर नि सिमि जे रुलिंग चले तंग हाइफाने जों चिनि फ्लेग फानो काई रिनानि हनै जों काई रिफाइमाने अब चिनि फ्लेग सबायजाका थानाय 22 तारिख आबनि बागै साबो खलायका जों सिया अब एफआईआर खलायजाका ताक पर्यन्त थाना कुनु रमिया खबरक न हेकै जों सानानि मुसुंग ओ फ्लेग खलायजाक जों हाय ना हाय चिनि जे कर्मी समर्थक रक दुख नांगय याकुं क्लाई तंखा गारि बाय फेरेजाक तंखा बा मुसु रक्सावै तंखा आबनो चिनि थेपाय रिफाय बेखा कखै हायसे थानाय 1 तारिख एप्रिल 1 तारिख नि सिमिना 15 फाइनेंस कमिशन नि रां एडीसीओ हाबका 587 टा विलेज डेवलपमेंट कमिटीओ प्रत्येकटा विलेज डेवलपमेंट कमिटी नो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां हाबका ओ रां विलेज कमिटीओ चिनि बरक रक नि बागै डेवलप नि बागै रां हाबजाक ओ रां न सामुंग थेपानानि बागै ओ आबनो जों कार्यकरि खलायनानि बागै जों तरि गरि खलाय चिनि बाहेकलाय एकाउन्ट खुलकनाय चिनि विलेज लेभेल बाहेकलाय एकाउन्ट खुलायना अब जों सहयोगिता खलाय दङ ताबुक दिल्ली नि सिमि माननीय प्रधानमंत्री थानि रां ना हावय माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव नि नेतृत्वे चिनि जे आईपीएफ ति बाय बीजेपी नि कैबिनेट नि बिसिंति खलाय समस्त त्रिपुरा राज्य नि नन एडीसी नि लगे लगे त्रिपुरा नि एडीसी नि बिसिंगबो 587 टा विलेज डेवलपमेंट खलायनानि बागै जे रां डेवलपमेंट उं तंगमानि इ आबनो बिरिदिता खलाय तंखांकाय चिनि बरकनि उन्नयननि बिरिदिता खलायमानि समान चिनि बरकनि थापा हरचंया चिनि बरकनि नगो रंदग माइरं करै चिनि बरकनि सिक्ला रंनि पकेट रां करै ताबुक समस्त कोरोना भाइरस नि बागै पृथ्वीनि लगे लगे त्रिपुरा राज्यबो भारतवर्षबो अर्थनैतिक बाई तंगमान जागाव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाई तंगमानि जागाव दिल्ली नि सिमि रां रहन नाय तंगमानि लीगल बॉडी न जे लीगल बॉडी इलेक्टेड बॉडी विलेज डेवलपमेंट कमिटी गांव पंचायत लीगल बॉडी नि बिसिंति फाइ तंग इलेक्टेड नि बिसिंति खलाय हाइफाना एडीसीओ इलेक्टेड दंनि बिसिंति खलाय रां रहन नाय तंगमानि अबति खलाय जे डिस्टर्ब खलाय तंगनाय बरक रक आबो एडीसी नि उन्नयन नाया सुं साइमि आबो साबसिनि फ्लेग न सबाय जे चिनि त्रिपुरा राज्य नि एडीसी नि हेडक्वार्टर खुमलुंग बिसिंग बीजेपी नि फ्लेग न सबायनाय आबो त्रिपुरा राज्य नि उन्नयन नाया समस्त एडीसी एलाका नि उन्नयन नाया सुं दिल्ली नि सिमि रां ना हावय कैबिनेट मिनिस्टर रक नि बिसिंति खलाय रां ना हावय त्रिपुरा नि एडीसीओ ताबुक जून जुलाई हेंगे चिनि प्लांटेशन नि टाइम राबार कायनानि वा कायनानि चिनि नारकरा कायनानि कुवाइ कायनानि जरा इन जागाव जों रां खरच खालायनानि जराव चिनि प्रशासन बो लकडाउन उं तंगमान जराव इन जराव जों बरक रकनो प्रत्येकटा विलेज डेवलपमेंट कमिटी सगय जागाव प्रशासन सगय रिनानि बागै जों एनकारेज खलाय तंगो आबनि बागैनो जों सादान मुसुंग कयनानि मुसुंग बिरिदिता खलाय लाभ करै और भारतीय जनता पार्टी
ni flag khumulungo sebai kamane abo Narendra Modi ni bokrok sebai mani saman Mandaniya Biplab Kumar Deb ni bokrok sebai mani saman je borok Delhi ni simi rang rohana nai tangmani bini bokrok jodi bari rekha hangkai bodi rang rohana ba awon bagai tini prashna budok je borok Bharatiya Janata Party ni flag sebai nai abo IPFT bai BJP ni Alliance Party Bharatiya Janata Party sabot sebai sung sia je BJP ni flag sebai nai abo IPFT bai BJP na talukao latha bai bari rimani saman awon bagane sung sana nayo sung unnoyon nayo develop nayo samasto dharma nagor tibi sabrum porjonto sini Tripura rajyo ni ADC ni development ni jagao kebo jodi badari tong hangkai abo sini bukung bararok ni bohogo lathiri mani sara mungsa kare awon bagane sung sawo 1 টাকা khlai sung maidong rikha sini free ration tagbori tongo যে বরক সিপিএম নি আমলো বিপিএল মান্নানি উপযুক্ত বরক ন পর্যন্ত বিপিএল কার্ড ডিজে আগই এপিএল ডি তঙ্গ 50,000 চিনি এপিএল ভুক্ত বরক রগ্ন মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবনি নেতৃত্বে মাননীয় চিনি ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মানি নেতৃত্বে 50,000 এপিএল বরক রগ্ন সং বিপিএল নি সমতুল্যখলে সুযোগ রি মানে ই অবনো কেব যদি চাজাইয়া তো হাঙ্কাই আবু দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বুকুংবারা মুয়া চানাই ত্রিপুরা সারংনি উন্নয়ননি কক সাও কিন্তু উন্নয়ননি বাগৈ এডিসিও রাং রহনা বাগৈ যেফ্রো এডিসিনি প্রশাসন বাই থাংমান জরাফানো রাজ্য সরকারি প্রশাসন দিল্লিনি মাননীয় চিনি নরেন্দ্র মোদিনি নেতৃত্বে যে প্রশাসননি ডেভেলপমেন্ট রহনা নাই তংমান জরাও কেব যদি বিজেপিও যদি বিজেপি ন বাধা রিউই তংহাংকাই আবো ত্রিপুরা রাজ্য ন ডেভেলপ খাইমান ন বাধা রিমানি সমান হিন চংমান সুগো সিকলা রংনি পকেটও নাই নাই দে রাং করেই বুড়ি রং ন নাই দই দে রন্দগো মাইরং করেই আনি বুড়ি রানি নগ রাং খকসে ফানে করেই আনি বরক রংনি নগ গুলাম মাই তংফানে তিনি রন্দগো মাইরং করিনি জরা ইয়াগো রাং তংফানে বাক্সা খরচ খাইমিয়া বাজার থাংমায়া জরা লকডাউন জরা 144 জরা ই জরাও সামাজিক সংস্থা ব্যক্তিগতভাবে যে বরক এনজিও সরকার যতন চুবাই তংমান জরাও তাবুক বাধা রিনানি জরায়া যে বাধা রিনার আং অনুরোধ খাইনার মুসুঙ্গ আং ওয়ার্নিং রিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিন ওয়ার্নিং রিয়া আং হাত জোর খাই অনুরোধ খাইনা মুসুঙ্গ এডিসিও নরেন্দ্র মোদি তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উন্নয়ন নিবাগে যে রাং রহর তংমানে বিজেপি নি ফ্ল্যাগ যদি সবাই হংকায় আবো উন্নয়ন সবাই মানি সমান আবনি বাগাইনা সুং অর তাকুক বুকুক সুং যতনে ফাইজাক যিনি অরওয়া বিধায়ক ফাইজাক খরক নই যিনি বরম গনাং রামপদ জমাতিয়া তাই বরম গনাং ডক্টর অতুল ফাইজাক বরক চুন নায়ই তঙ্গ সুংর বিভিন্ন জায়গানে বিশেষ খেলাই টাকার জলা মন্ডল বাই যিনি মান্দাই মন্ডলনি উদ্যোগে তাই বিভিন্ন জায়গানি চিনি যে লাইক মাইন্ডেড বড়রক যে বরক সাহস খেলাই চিনি ফাইনাই রক বরক অর ফ্ল্যাগ কাইনানি ফাইকা যিনি মান্দাই মন্ডলনি সভাপতি তঙ্গ আবনি বাগাইন মহিলা মোর্চানি তঙ্গ চিনি অরব যিনি জনজাতি মোর্চানি রাজ্যনি যত নেতৃত্ব রক তংবাই যিনি টাকারজলা মন্ডল যিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি জনজাতি মোর্চানি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি নেতৃত্ব তঙ্গ কক হাইছে সুং ডেভেলপমেন্ট নাयो মেনি হ্যান্ডস টুগেদার ইয়াক যেসুক বাং আসুং রাগ হিনয় কাইসা কাইনি খাই সুং ফ্ল্যাগ কালি অরব সুং তাইসা ফ্ল্যাগ কাই ক্লাংখা আবনি বিসিংগইব দুষ্কৃতিকারী রক চিনি যদি হাই না হাই 22 তারিখ নি হাই যদি সবাই তং হংকায় আব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি বরম গনাং বিপ্লব কুমার দেব মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যিনি জিষ্ণু দেববর্মা যিনি মাননীয় যিনি রাজ্যনি যিনি সংগঠননি যতনে কতর ডক্টর যিনি মানিক সাহা বরক নাই নাই সুং চিনি অর সুং ফ্ল্যাগ কাই ক্লাংখা সুং অর তাই কেমনি ফ্ল্যাগ নইয়া সিপিএম ফ্ল্যাগ নইয়া সুং অর আইপিএফ নি কয়েকটা ফ্ল্যাগ লাইজাক নুগো আবনো চিনি কর্মী রক থাইসিংগ যেমন মান্দাইনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট চিনি অভিজিৎ দেববর্মা আইপিএফ তিনি ফ্ল্যাগ লাইজাক ন থাইসিং অরব দুগমালে হাতিব খাই কাই ফাইও আবনি বাগাইন সুং বুইনি ফ্ল্যাগ ন সম্মান রিমা হাই বুইনি ফ্ল্যাগ ন সুং বরম রিমা হাই বুইনি পার্টি ন সুং সম্মান রিমা হাই যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীনি যতনি পার্টি গতর বনব সম্মান দিদি হিন্দাই সুং অনুরোধ খাইও যদি সম্মান লিয়া হংকায় সুং মুংসা খাইয়া আবো চিনি প্রশাসন নাইনাই চিনি আবো সংগঠনিক কতরক নাইনাই আসলে সাবো যতন সামাজিক দূরত্ব দাঁড়ি গই ইয়াক সুই তংবাই থং বারবার ইয়াক সুতং চিনি যতন সহযোগিতা খাইতং হনাই আং চিনি বদল নেয়ঙ্গই
ভারতীয় জনতা পার্টি মাদার সংগঠন তাই জনজাতি মোর্চা নিয়ঙ্গই বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠন বিশিং দেখলে আঙ্কয় যতন কাহাম টং টং হামবাই খুলুমকা বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ।